৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে দেশবাসীর জন্য দ্বিগুণ দীপাবলির উপহার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লালকেল্লা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, শীঘ্রই চালু হতে চলেছে নেক্সট জেনারেशन जीएसटी। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ঠিক কি বোঝাতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী? আসলে পণ্য ও পরিষেবা কর সরলীকরণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মোদির কথায় এই সংস্কার সাধারণ মানুষের করের বোঝা অনেকটাই হালকা করবে। প্রধানমন্ত্রীর এও দাবি, নতুন প্রজন্মের জন্য এটি একটি বড় উপহার হতে চলেছে। লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে মোদি জানান, দ্রুত জিএসটি ব্যবস্থায় বড়সড় বদল আসতে চলেছে। বহু ক্ষেত্রে কর কাঠামোয় সরলীকরণ হবে। অনেক ক্ষেত্রেই বড়সড় কর ছাড় পাবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত। জিএসটির জটিলতায় যে ছোট ব্যবসায়ীদের ভুগতে হচ্ছে তারাও স্বস্তি পাবেন। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জিএসটি কাঠামোয় বড়সড় বদলের লক্ষ্যে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই কমিটি রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। মোদির বক্তব্য, উন্নত ভারতবর্ষের জন্য চাই উন্নত নগর জীবন, উন্নত দেশের জন্য চাই নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য। তাই সাধারণ নাগরিকদের জীবনের সরকারি হস্তক্ষেপ কমানোর জন্য গত 1 দশক ধরে সংস্কারের কাজ চলছে। কর কাঠামোর সরলীকরণ হয়েছে, আয়কর প্রদানের প্রক্রিয়া সরল করা হয়েছে, আইনি জটিলতা কমানো হয়েছে। এবার কর কাঠামোয় আরো বদল দরকার। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म किए। इनकम टैक्स रिफंड की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है, रिफॉर्म का परिणाम है। 12 लाख तक आज इनकम टैक्स से मुक्ति दे देना, देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज पुराने ही समा रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पर जीरो कर दिया जाएगा। आज कर लिया है। जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देशवासियों को लाभ मिलता है। আসলে জিএসটি এবং কর কাঠামো নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অভিযোগ মূলত দুটি। জিএসটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল কর কাঠামোর সরলীকরণ, কিন্তু মোদী সরকারের আনা জিএসটি প্রক্রিয়ায় সেটা হয়নি, উল্টে আরও জটিল হয়েছে। 2, জিএসটিতে অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারগুলিকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যে সংস্কারের কথা বলেছেন তাতে এই 2 সমস্যা মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত বহু পণ্যে বড়সড় ছাড় দেওয়া হতে পারে, যার ফলে বহু পণ্যের দাম কমবে। তবে মোদি যে সংস্কারের কথা বলেছেন সেটার স্বরূপ কি? তাহলে কি পেট্রোল ডিজেলকেও এবার জিএসটির আওতায় আনা হবে? সে প্রশ্নের উত্তরও পায়নি। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।